समस्त को ख्रीष्ट प्रेम और आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आपण मान प्रत्येक को मोर आउ गोटे वीडियो को मु स्वागत करुच्ची। प्रिय बंधुगण, आज वीडियो रे आमे जहाँ भी किसी आलोचना करिबा ताहा ऑलरेडी बाइबल भीतर ही रही अछि। तबे अनेक ख्रीस्टान भाई भनी माने से माने बाइबल पढ़ंती सत, किंतु एई समस्त विषय अधिकांश भाई भनी माने से माने पाठ करंती नहीं। फल से समस्त विषय को जानी पारती ना। आ बाइबल पढ़ा सहित आम को बाइबल ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति ये समस्त विषय जानिबा नितांत आवश्यक अटे। तेरे प्रिय बंधुगण, चलतु आज वीडियो को आम आरंभ करिबा। आज वीडियो विषय वस्तु होची बाइबल विषय किसी जानिबा विषय। तेबे बाइबल कौन अटे? बाइबल शब्दर प्रकृत अर्थ होची पुस्तक। ए पृथ्वीर सबुठारु सुप्रसिद्ध पुस्तक होची बाइबल। बाइबल मध्य केतक शास्त्र नाम रे अभिहित, कारण शास्त्र अर्थ जहा लिखित। बाइबल 66 पुस्तकर समस्त। यह केवल साधारण पुस्तक गुड़िकर समष्टि नुहे, मात्र ईश्वर प्रेरणा रे लिखित पुस्तक मानकर समष्टि और ईश्वर वाक्य। यह आह्वान प्रति ईश्वर वार्ता। तांकर वाक्य मध्य दे ईश्वर तांकर असीम शक्ति, पराक्रम और तांकर अलौकिक कार्य सकल प्रकाश करि अछंते। आ बाइबल किपरि लिखित हला माने बाइबल केमिति लेखा हला? मूसा द्वारा लिखित आदि पुस्तक आरंभ करी जोहन को द्वारा लिखित बाइबल शेष पुस्तक प्रकाशित वाक्य प्राय 1500 वर्ष मध्य विभिन्न समय लिखाई। यह को विभिन्न लेखक 1500 वर्ष धरी विभिन्न समय और विभिन्न स्थान लिखि लिखि समस्त पुस्तक गुड़िक मध्य जो समन्वय देखा जाए ताहा ही बाइबल विशेषत्व और सबुठारु आश्चर्यजनक विषय। और तो द्वारा प्रमाणित हुए जे बाइबल ईश्वर वाक्य एवं ईश्वर द्वारा प्रत्याशित और परिचालित हुई लेखक माने लिखिथिबारु एहा प्रमाण सिद्ध और विश्वास योग्य। आ पुरातन नियम कौन अटे? बाइबल दुईटी विभाग रही अछि, पुरातन नियम एवं नूतन नियम। पुरातन नियम रे 39 पुस्तक अछि। उभय यहूदी और ख्रीस्टान माने एक धर्म शास्त्र रूपे ग्रहण करि अछंती। आ पुरातन नियम रे सृष्टिर विवरण आरंभ करी ईश्वर मनोनीत जातिर इतिहास लिपिबद्ध होइछि। मनुष्य जाति को ताहार पापर उद्धार करिबा योजना ईश्वर पुरातन नियम रे प्रकाशित करंती एवं भविष्यत वक्ता मानक मध्य दे जगतर उद्धारकर्ता मसीहଙ୍କ आगमनर सूचना दियंती। आ नूतन नियम होची 27 पुस्तक को नहीं नूतन नियम गठित। जेसु ख्रीष्ट मसीहଙ୍କର आगमन, तांकर जीवन, प्रायश्चितकारी मृत्यु, पुनरुत्थान और तांकर प्रायश्चित कार्य द्वारा से किपरि आमको पापर उद्धार करंती यार पूर्ण विवरणी एथिरे निहित। आद्य ख्रीष्ट मंडलीर प्रारंभ मध्य नूतन नियम रे वर्णित होइछि। आ आमे बाइबल केमति पाइलु? बाइबल को आमे किपरि पाइलु? बाइबल प्रथमे शास्त्री मानक द्वारा हाथ लेखा जाउथला। से माने सारा दिन धरी केवल बाइबल को लिखुथिले, तेणु अति अल्प लोक बाइबल खंडे पाइया को सक्षम होउथिले। आ प्रथमे पुरातन नियम हिब्रू और अरामिक भाषा लिखित होइथिला। जेसु ख्रीष्टଙ୍କର जन्मर प्राय 250 वर्ष पूर्वे यह ग्रीक भाषा रे अनुवादित होइथिला। किंतु नूतन नियमर समस्त पुस्तक ग्रीक भाषा रे लिखित होइथिला। यीशुଙ୍କର मृत्युर 350 वर्ष पर आद्य मंडलीर जने विशिष्ट नेता जेरोम बाइबल को लाटिन भाषा रे अनुवाद कले। यही समय लाटिन भाषा सर्वसाधारण रे प्रचलित थिला।
କେତେଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଲାଟିନ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ମାତ୍ର ଜେରମଙ୍କ ଅନୁବାଦିତ ଲାଟିନ ବାଇବେଲ, ଯାହାକି ଭଲଗେଟ ନାମରେ ପରିଚିତ, ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ 1000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। 1300 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଜନ୍ ୱିକ୍ଲିଫ୍ ନାମକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥିବାରୁ ହସ୍ତଲିପି ବାଇବେଲ ମାତ୍ର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ଏହାର ଦୀର୍ଘ 140 ବର୍ଷ ପରେ ୱିଲିୟମ ଟିଣ୍ଡେଲ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ନିୟମକୁ ମୂଳ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ। ଏଥିଉପରେ 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ଜେମ୍ସଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲ ଆଉ ଥରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ଜେମ୍ସ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଭର୍ସନ, କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଭର୍ସନ ନାମରେ ବିଦିତ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାଇବେଲର ଏହି ସଂସ୍କରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦୃତ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଓ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଇବେଲ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ବାଇବେଲ କ'ଣ, ବାଇବେଲ କିପରି ଲିଖିତ ହେଲା, ପୁରାତନ ନିୟମ କ'ଣ, ନୂତନ ନିୟମ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ବାଇବେଲକୁ ପାଇଲୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଅଛି, କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ହିଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା ବାଇବେଲର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବାଇବେଲ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବାଇବେଲର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇବେଲ ଇତିହାସ, ଏ ବାଇବେଲ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ବାଇବେଲ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେମାନେ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥାଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଥିଲା ବାଇବେଲ ଇତିହାସ, ଯାହା ଆଜି ଆମେମାନେ ଶୁଣିଲୁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବାଇବେଲର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।